जय श्री राम सांग मैंने रोहित आपको स्वागत करुँच मोर आउ एक न्यू ब्लॉग को। आज तो कॉलेज जीवार ना आज स्कूल जीवा कारण आज गोटे फंक्शन अच्छी स्कूल रे आमर प्रिय पार्थ सार अवसर निमंते सार मैंने आउ पिला माने मिसी छोट फंक्शन आयोजन कर। चलो देखिया स्कूल रे कौन सब फंक्शन होमी कौन होमी सब डेकोरेशन हो। चलो देखा ये पहुँचिकी वीडियो करवा सबू सांग भी आम आसचु आम ब्याच जी भी गाँव में अच्छा सब आसचु। चलो देखा कौन हो आगे जा राजा घर पाखु राजा शिशिर से अच्छा आउ भी सांग सब अच्छा आगे से सैकल थोदेकी आसा स्कूल। राजा घरे पहुँच गली राजा मो साइकल टा जहाँ गड़े नहीं जाऊँ मुझे गड़े पाने। राजा आपन केते खुशी अछंती कहंतु। ये 4 वर्ष पर स्कूल सब सांग सब जाऊ सब सांग आपन सेठी क्या जाउछंती साइकल टा कुआड रखिबी। शिशिर भी आसीगला एबे सब जीवा मिसिकी स्कूल जा सत्य शिशिर जा साइकल सधोई दिया जा निश्चय गले आम घर साइकल थोआ पे अरे घरे कह क्या गाड़ी बाड़ी चली विश्वास करना। चलु एबे 3 जण आउ तो कहीं राजार मोर जाउछु सत्य का भारी मिस को सत्य हम स्कूल पे भले था आज मजा मस्ती करथले मजा आइतांदा आगे फोन करथले टिकू आगे फोन आमु के बता मते फोन दी ना आसे चलो जीवा स्कूल कबड्डी आ तम बैच में तो किछ नाही किंतु तुम माने आसो हम तो 3 जण जाउछु स्कूल पहुंचले अपन सब देखबो सत्य का भारी मिस को सत्य अरे रामती स्कूल जाउला हरी तीसरा ब्लॉक करती एठी 2 जण ब्लॉगर मु किछि कहि पारुनी। कोडी कइसे दारा पकेछि कोठी ए इमिन सार जो को आमर प्रिय हेमंत सार बसचंती सबुठारु प्रिय सबुठारु प्रिय कैमराटा तो मजेरी चढ़ी गली देखी ए तने चढ़ी गली जाउ त कोन ए ये जो ये कोड लोकल आगे चला एकदम दे दे कोड जाउ काउंट रिमाइंड कर ये शिशिर भाई चिन्ही था केते दिन पर स्कूल आसी स्कूल केते चेंज हो गलानी आम टाइम रे कौन थिला एबे केते चेंज हो गलानी।
ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଉ ଆସିବାନି। सेठी भी भोजी अच्छी सेठिकी जावाक पड़ो स्कूल भी भोजी हो स्कूल आम खाइबुनी सेठिकी जावाक पड़ो जहाँ गाँव में भी जदि हुए पुणी आसा पड़ो गिफ्ट देवाई पड़ो गिफ्ट गिफ्ट दिखाई पिला भी सेमती किए आसी ना आम बैच रे से किसी गिफ्ट भी दिखाई 1992 मसीह 2024 पर्यटन जिते भी बैच किए आसी तो आम जाणु किंतु आम जहाँ जी किसी ना पिला जाणु सब आस संयुक्तं जग्रजेन उदाय वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सृजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी भवातु मे विभिन्न व्यक्तित्व शिक्षक पारती ग्रामवासी बंधु हो पारती शुभेच्छु हो पारती एवं सेमानकर ए अंचल ए अनुष्ठान पुरातन छात्र छात्री ग्रामवासी बंधु समस्त को पुनर्बार मु धन्यवाद नमस्कार जन छोट वक्तव्य रखुची समय बहुत कम आम बहुत गुड़े मीटिंग आज रही विभिन्न कार्यक्रम जाऊ अल्प वक्तव्य रखुची मुझे स्कूल केवे आसी नी शुणी बहुत कथा देखला अनुभव कली पार्थसार व्यक्तित्व जहाँ व्यक्तित्व बल एक सुंदर शिक्षा अनुष्ठान हो पारी स्कूल कम्प्लेक्स हो पारी एसएमसी कि एसएमडीसी व्यक्ति माने आउ पुरातन छात्र छात्री माने जो मैंने स्कूल जाइछंती पास करके जाइछंती आ मजा सरपंच महोदय जाओ मुझे सुजोग पाई माने विद्यालय को आसवाई जोटा कि सुजोगटा पार्थ सार पार्थ सार 3 वर्ष आसिक जिते थर देखा प्राय प्रतिदिन देखा हुए 3 वर्ष जाक देखा किंतु ये सुजोग मुझे पाई नी ये रास्त गले पाखे नुआपड़ा स्कूल 2 किलोमीटर दूर कि 3 वर्ष भर आसपार नी ये गोटे सुजोग पार्थ सार पाई जाओ सभा
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟନୀୟ ସତ୍ୟ। ଜଣେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ପାଠ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଚାକିରି କାଳ ସମୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ବଢ଼ି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣାବଳୀର ସେବା ବା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଭାରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଚା ବି ପିଇଲେ। ଇଏ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଟୋଟାଲି ଆମେ 4 ଜଣ, ମୁଁ ଆଇଛି 5 ଜଣ, 5 ଜଣ ଆଗରେ ବଇଛି 6 ଜଣ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଚା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସକ୍ରିୟ ଦକ୍ଷ ଆଉ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଏରିବାରିକି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କହୁଥିବେ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କି ନିବେଦନ ରଖିଲେ ଖୁବ ଅଳ୍ପରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ପୁଣି ଭାବେ ନୂଆ କରା ବାଟ ବହୁତ ଆଉ କେମିତି ଯିବି। ଯେତେବେଳେ କାଲି ବୋଧେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ହେମନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସାର୍ଙ୍କର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 90 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଲଗାନ୍ତି, ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଏକ୍ସ ଶିକ୍ଷକ। ଗେଷ୍ଟ ଯେ ମଟନ ସରିଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଆସିବା ଆସ, ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରୀ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥା? ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼, କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, କି ଭଲ ପାଇବା, ସେ କଥା ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚେଇଦେଲି। ଅନେକ ଅନେକ କଥା, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ଟେଲିଫୋନ୍ ନ କଲେ ହେବନି, ଅନେକ କଥା ସେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲା କହିବି, ସମସ୍ତେ ତମ ଆଗରେ ଯେତେ ବକ୍ତା କହିଗଲେ, ପାର୍ଥ ସାରଙ୍କର ସବୁ ସୁଗୁଣ ଗାଇଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫର କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ତମ ପାର୍ଥ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି, କରାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିଲିନି। ମୋର ବଡ଼ ଅଫସୋସ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ କିଛି କହେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିକଟରୁ ପଢ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫସୋସର କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବି କି ପୁଳେ ଦରମା ପାଇବି, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିଲିନି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ପୁରାଣରେ ପିଲା, ବିବଶ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଲାଗିବ, ବିବଶ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। যে পৃথিবীকে শত অর্থরে এপট সেপট করিদেবার সামর্থ্য বহন করথিবা ব্যক্তিত্ব প্রতি কথারে সে বিবশ হয়ে পড়িলে। সেইভাবে আজি তোমার প্রধান শিক্ষক পার্থসারথী সেই বিবশর অধিকারী। যদি সে আজ অনুকূল পরিবেশ পাইথান্তে, যদি সে আজ অনুকূল পরিস্থিতি পাইথান্তে, ইয়ে লুয়াপড়া হাইস্কুল আজ সমস্তে আজ নোডা রিলেকশন কলে মতো ভারি বঢ়িয়া লাগিলা। ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲି, ଯଦି ସେ ପାର୍ଥ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପାର୍ଥ ସାର୍, ରୀନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର କର ସାର୍, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଲେଖ ସାର୍, ପୂଜ୍ୟ ସଚିତ୍ର ସାର୍, ମୋର ଆଗରେ ବସି ପୁରସ୍ତମ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଗପ ଟିକେ ଛନ୍ତିଟା ଗପ କହିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ, ତାପରେ ମୁଁ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବି।